सामईन किराम, आज की इस खूबसूरत तकरीब के इंतजामात, सिक्योरिटी, इन तमाम खदमात के लिए इंतजामिया, मेज़बान, सब लोग शुक्रगुजार हैं जामिया सलफिया फैसलाबाद के कि जिनके तलबा ने ये खिदमत सर अंजाम दी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जामिया के असातिज़ा जो इस काम में अपने तलबा की सरपरस्ती फरमा रहे थे। जनाब मोहतरम मौलाना अब्दुर्रहमान अनवर साहिब, मौलाना कारी इनायतुल्लाह साहिब, मौलाना हाफिज मोहम्मद जहांगीर साहिब, मौलाना हबीबुर रहमान साहिब, इन मशाइख का और इनके साथ तमाम तलबा का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो आज के इस इज्तिमा के नज़्म व नस्र के सिलसिला में उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। सामईन किराम, अभी मैं मुल्तमिस हूं मिस्र से तशरीफ लाए हमारे तीसरे मेहमान हैं, इंतहाई खूबसूरत आवाज के मालिक हैं। आप यकीनन उनकी खूबसूरत आवाज से, तिलावत कलाम हकीम से हद दर्जा महसूस होंगे, आपके ईमान को जला मिलेगी, आपके रूह को सुकून मिलेगा। मेरी मुराद इब्नुल नील फजीलत सैयद अल-मुक़री सामिह महमूद ज़ीना हफ़िज़हुल्लाह तआला व रआह। फजीलत सैयद सामिहना हैथुमा इस्तक़बलना कमा कुन्त अंतुम कानू वाफिदीन हिना व शेख कान यतलू अलैना। हादा हुवा सबब नरजू मिनकुम अत्तसाल। मरहबा बिकुम। फलियतफ़द्दल मशकूरन الشيخ سامح محمود زينة حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوا داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من وكل أتوا داخرين وكل أتوا داخرين وكل أتوا داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع والله قسم انا احبه كثير ما شاء الله جميل. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون فلهم خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبتهم في النار هل تجزون إلا ما كنتم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين إنما
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله يا رب وصل بقى الحبايه اللي عندك الله فيك وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فقرة مصر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء اللهم إني أسألك خير الأمور كلها وأعوذ بك من شر سنقرئك فلا تنسى